Square root. O para square root. Oy. 20. Sige, sige. Question mo. Kajay, 20 times 20. Be, times? Ano saman? 400. La, very good! Bro, 30 times 30. 600. Ayun. Dili, dili. 30 times Se- 900. Balik, balik. Ang tubag ko. Oh, si Jet. Si Jet. Tayo, premium. 9, oh. Next, next. Next. Sunod. Dapat lima kasi ka ha. Oh. Ay, sa'yo na. Ano na? 25 times 25. Ayun na. Ako ba? 25 na, 25. Sige, take your time be. Mm. Pila naman to? 250. Dili, oy. 1600. Pwede mo pass be, pwede mo pass. Oh, next question. Yeah, next question. 30 times 20. 30 times 20. Very good. Next. Ano na-check ni Jai? Ang ka mga di kayo lisod. 40 times 40. 40 times 40. 180. 1,600. Ha? Correct. Oh, very good. Next. Pila, kuha pagduha. Divide. 12 times 19. Sudah pa na. 180. No coaching. Kita ka. Oo, kita. Ingon ni King 180. Wow, kita dapat 12 times day. 20 na lang, 12 times 20 Wala, na lang. bukan mo kita dito mo, kita 12 times gatag na 20 ako. na lang, 12 times 20. 240. Tatong, pila na, tuloy na. Upat na. Upat na be. Kuha na isa. Last. Last. Dito yung times 336 plus 692. 336 plus 692. Wait. 642,000. Sige. Kuya magtalent. Balak. Kaya makaini ay karir kaya. Ako isang guro. 336 plus Ang ngalan ko si 692. Damasa. 336 plus 692. Yo. Surtres na, hearing. Hearing na surtres, Ray. 692 plus Oy, 336. ipinta ng bus na ba na? Oh, bitaw. Pinta ng bus na. Sige. I-plus ng suwata ng bus ba? 336 Oh, Sige. Pwede ng bus na suwata ng bus. plus 692. Pwede suwat dai. Pwede suwata tasan na tayo. 692. Oh, suwat na yun. 692 to 36. Suwat na ng duta. 1,008. Dili. Sige, second chance. Is what? 336. Kapit na. 336 plus 692. Hmm. 1,028 ay 28. Nice.